हेलो सांग माने ओडिया व्याकरण गोटे इंपोर्टाट टॉपिक जोटा कि हूँ विशेषण। तो आज भिडियो रे आमे विशेषण विषय पढ़ा। पूर्व भिडियो रे आमे विशेष्य और सर्वनाम शेष कर सारी। तेणु आज भिडियो रे आमे विशेषण आरंभ करवा। तो चलतु आरंभ करवा आज भिडियो। तो सांग माने आरंभ करवा विशेषण। विशेषण कौन ना विशेषणर संज्ञा हूँ जो पद विशेष्य पदर गुण अवस्था संख्या और परिमाण को प्रकाश करे ताहाको विशेषण कहती। तो कौन कहला ना कहला कि विशेष्य पदर मान गोटे वाक्य विशेष्य पदर गुण अवस्था संख्या और परिमाण को जो पदटा बा जो शब्दटा परिप्रकाश करुथबो सेटा को आमे कौन कहबा ना विशेषण बोली कहबा। ठीक अच्छे। तो उदाहरण देखिबा पाचिला आंब खाइबा को भल लागे। वाक्यर विशेष्य किए? वाक्यर विशेष्य होची आंब। ठीक अच्छे। वाक्यर विशेष्य होची आंब। तेणु एठी अछि पाचिला आंब माने जो पाचिलाटा आंबर अवस्था को बुझाऊँ। माने जमती न था आमर कंचा कि मु कहबी कंचा पाचिला पचा ये सब जो है कि कसी एगुड़ा सब हूँ कौन आंबर गोटे गोटे अवस्था। तेणु ये पाचिला होगला मोर विशेषण। पाचिला होगला मोर विशेषण कहीं ना विशेष्यर अवस्था को से बुझेला। ठीक अच्छे। सेमती तापर वाक्य देख गुणी लोक सबुठारे सम्मान पाती। एठी लोक जदि है मोर विशेष्य गुणी होगला कौन ना तार गुण गोटे लोकर गुण। तेणु गुणी लोक बा ज्ञानी लोक बा विद्वान लोक ये जहाँ भी होता एगुड़ा सब हूँ कौन ना गोटे गोटे गुण। तेणु गुण हिसाब से ये जो गुणी शब्दटा मोर हो विशेषण। ठीक अच्छे। गुणी शब्दटा हो मोर विशेषण। ताहले कौन है ना विशेषण गुण अवस्था संख्या परिमाण जहाँ भी हो मु कहबी किले चाउल से किले होगला कौन तार परिमाण। तेणु से किले हो मोर कौन ना जो विशेषण संख्या सेमती गोटे संख्यार जदि मुझे कहबी से संख्याटा भी हो मोर विशेषण शब्द। ठीक अच्छे। विशेषणर प्रकार भेद विशेषण बहुत प्रकार अच्छी किंतु मुख्यतः आम ताकू तीन भाग में विभक्त कर गोटे हूँ विशेष्यर विशेषण विशेषणर विशेषण आ गोटे हूँ क्रिया विशेषण। ठीक अच्छे। तो मुख्यतः आम तीन भाग में विभक्त कर एगुड़ा सब कौन कौन आम गोटे गोटे बर्तमान देखा। प्रथम हूँ विशेष्यर विशेषण। ठीक अच्छे। विशेष्यर विशेषण कौन ना जो विशेषण पद विशेष्य बा सर्वनाम विशेष्य बा सर्वनाम कहीं लिखाई ना जमीक मुझे आगुरी आमर विशेष्य भी जहाँ सर्वनाम भी सैया कहीं प्रथम आम विशेष्य लिखले तापर आम सर्वनाम गुड़ा व्यवहार करती। ठीक अच्छे। तेणु विशेष्य और सर्वनाम पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण आदि प्रकाश करे सेटा को आम विशेष्यर विशेषण कहती। ठीक अच्छे। कहीं साधारणतः ये जो गुण अवस्था संख्या परिमाण यहाँ विशेष्यर जो संज्ञार थिला। ठीक अच्छे। तेणु बर्तमान आम गोटे गोटे सबुथ देखा गुणर देखा अवस्थार देखा संख्या परिमाण सबूर गोटे गोटे उदाहरण दे देखिया बुझा कौन एगुड़ा सब। तो प्रथम देखा गुणवाचक विशेषण। ठीक अच्छे। गुणवाचक विशेषण हूँ कौन ना जो विशेषण पद विशेष्य पदर गुण को गुण बा धर्म जोटा कि तार स्वभाव बा प्रकृति। ठीक अच्छे। से गुड़ा सब विशेषित करें से आम गुणवाचक विशेषण कहती। उदाहरण कौन ना सुंदर झीटी खेलुची। ठीक अच्छे। सुंदर झीटी खेलुची एठी विशेष्य पद किए ना विशेष्य पद हूँ मोर झी आउ तार जो विशेषण किए जीव ना सुंदर झील केमितिया झील ना सुंदर झील सुंदर एठी तार गुण को बुझेला। ज्ञानी लोक सम्मान लाभ करती एठी लोक तापर हूँ ज्ञानी ये ज्ञानी होगला लोकर गुण। तापर हूँ सरल लोक सरल हूँ लोकर गुण। दयालु व्यक्ति दयालु हूँ लोकर गुण। तेणु ये दयालु सरल ज्ञानी सुंदर ये सब हूँ मोर विशेषण बा ताको आमे कौन कहती विशेष्यर विशेषण। ता अंडर आसब कौन ना गुणवाचक विशेषण। ठीक अच्छे। गुणवाचक ये सब गुणवाचक विशेषण। तापर हूँ गोटे अवस्थावाचक विशेषण। अवस्थावाचक आम देखा जो विशेषण पद विशेष्य पदर अवस्था को बुझाए सीधा सड़क भाव में आर संज्ञाटा से हो। तेणु अवस्था देखा दरिद्र लोक से जमी प्रथम भिडियोर आरंभ में आम देखते कौन ना पाचिला आंब से हूँ अवस्था कंचा आंब ये से भाया दुर्बल शरीर भंगा नाब ये सब जितक रही एगुड़ा सब होगा मोर कौन दरिद्र दुर्बल भंगा ये सब गोटे गोटे विशेष्यर अवस्था को बुझाऊँ। लोक दरिद्र लोक बा युवक लोक ये सब गोटे गोटे अवस्था दुर्बल भंगा ये सब गोटे गोटे अवस्था। ठीक सेमती आउरी भी केतक अवस्था को आम बुझे पार कौन ना भंगा छिंडा धनी गरीब मध्यवित्त कादुआ सुखिला ये जेतक सब अच्छी ये सब अवस्था को बुझाए। जेकोसी गोटे विशेष्यर अवस्था को व्यक्ति हो बा वस्तु हो तार अवस्था को बुझेब
ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମୋର ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକରେ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଏ, ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ବାପା 5 କିଲିଆ ମାଛ ବଜାରରୁ ଆଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାଛ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା 5 କିଲିଆ। ତ 5 କିଲିଆ ହେଇଗଲା ମୋର, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲି, ଗୋଟେ 5 କିଲିଆ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକଟି ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା, ଏଠି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ 5 ଭାଇ ଥିଲେ, ଏଠି ସଂଖ୍ୟା, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେତେ 5, 100, 12, ସହସ୍ର ଯେତକ ବି ହେଲା ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂରଣବାଚକ। ସେଇ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଅଛି। ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 1, 2, 3, 4 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ବୋଲି ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ଆମର ପୂରଣବାଚକ। ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ 1କୁ ବି ପ୍ରଥମ କହନ୍ତି, 2କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, 3କି ତୃତୀୟ, 4କୁ ଚତୁର୍ଥ, ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇଟା କୁହାଯିବ ପୂରଣବାଚକ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଅର୍ଜୁନ 3 ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ, 3 ନମ୍ବର ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ, ନା ଅର୍ଜୁନ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି ମୋର ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଯଦି ପଚାରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ଥିବ ଠିକ୍, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଠିକ୍, ପୁଣି ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୂରଣବାଚକ। ପୂରଣବାଚକ ଥିଲେ ଠିକ୍। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆକୁରେଟ୍ ହେବ ପୂରଣବାଚକ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ବି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ କହିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ। କୁନା 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, କୁନା 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, ତେଣୁ ଇଏ ବି ହେଇଯିବ ମୋର ପୂରଣବାଚକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ। ପରିମାଣବାଚକ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିମାଣ କେମିତି, ଗାଈକୁ ବିଡ଼ାଏ ଘାସ ଦିଅ, ବିଡ଼ାଏ ଘାସ, ଘାସ ହେଇଗଲା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଡ଼ାଏ ହେଇଗଲା ଆମର ତାର ଯେଉଁ ପରିମାଣ। ଆମର ଗୁଣ୍ଠେ ଜମି ଅଛି, ଆମର ଗୁଣ୍ଠେ ଜମି, ଏଇଟା କମି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜମି। ଆମର ଗୁଣ୍ଠେ ଜମି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଗୁଣ୍ଠେ ଜମି ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ନଦୀରେ ଅକାତ ପାଣି। ଅକାତ ପାଣି ବି ଆମେ କଥା ପାଇଁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅକାତ ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବହୁତ ଅଧିକା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ହରିବାବୁଙ୍କର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅମାପ ମାନେ ବହୁତ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିମାଣ, ତେଣୁ ଆମେ ପରିମାଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅମାପ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅମାପ, ଅକାତ, ଗୁଣ୍ଠେ ଆଉ ବିଡ଼ାଏ, ଇଏ ସବୁ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଗଲା ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ ଥିବ, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ। କେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରାମ ବାବୁ, ଇଏ ତ ହେଇଗଲେ କର୍ତ୍ତା। ରାମ ବାବୁ ଜଣେ ଲୋକ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ରାମ ବାବୁ ମଫସଲିଆ ଲୋକ, ରାମ ବାବୁ ନିପଟ ମଫସଲିଆ ଲୋକ। ମୁଁ 3ଟା ବାକ୍ୟ କହିଲି। ରାମ ବାବୁ ଜଣେ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ରାମ ବାବୁ ଜଣେ ମଫସଲିଆ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପୁଣି କହିବି ରାମ ବାବୁ ଜଣେ ନିପଟ ମଫସଲିଆ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାମାନେ 3ଟା ଯାକ ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆମକୁ କ୍ଲିଅର ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି କହିଥାନ୍ତି ରାମ ବାବୁ ଜଣେ ମଫସଲିଆ ଲୋକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକ ପୁଣି ମଫସଲିଆ ଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଫସଲିଆଟା ମୁଁ ଲଗେଇଲି, ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଲି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ବୁଝେଇଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଲୋକ ମଫସଲିଆ ଲୋକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ପୁଣି ନିପଟ ଶବ୍ଦଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ନିପଟ ଶବ୍ଦଟା କାହାକୁ, ନିପଟ ଲୋକ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି? ନା ନିପଟ ରାମବାବୁ ବୋଲି କିଛି ହେଇପାରିବ କି? ଏଇ ଯେଉଁ ନିପଟ ଶବ୍ଦଟା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ମଫସଲିଆକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନିପଟ ଶବ୍ଦଟା କେବଳ ଏଇ ମଫସଲିଆ ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିପଟଟା କେବଳ ମଫସଲିଆ ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ମଫସଲିଆ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ପୁଣି ନିପଟ ଯେଉଁ ଲାଗିଗଲା, ଇଏ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ନା କି ଏଟା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ନୁହଁ। ନିପଟଟା ଲୋକର ନୁହଁ, ନିପଟଟା ହେଉଛି ମଫସଲିଆର। ତେଣୁ ମଫସଲିଆ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ନିପଟ ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ନିପଟ ଶବ୍ଦଟା ହେଲା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଆହୁରି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେ ଜଣେ
मूर्ख लोक से जड़े मूर्ख लोक से जड़े निपट मूर्ख लोक सी गोटे कहते ना सी गोटे सुदु मूर्ख लोक सी गोटे यही टाइप जितक सब माने मूर्ख पूर्व मुझे जहाँ भी लगेली से जोटा लगिला से गुड़ा होगला मोर कौन ना विशेषणर विशेषण बुझीगला विशेषणर विशेषण कौन ना विशेष्य गोटे विशेषण थी कि विशेषण भी गोटे माने मफसलिया को आउट आइडेंटिफाई कर निपट ठीक अच्छे से जन मूर्ख से गोटे गंड मूर्ख क्रिया विशेषण कौन ना जो विशेषण पद वाक्य क्रिया को विशेषित करे माने गोटे वाक्य थी जे कि क्रिया विषय किसी कहूथबो ताहाकू क्रिया विशेषण कहवा उदाहरण देखा वृद्धटी धीरे चलुची ये बुझा वृद्धटी चलुची ठीक अच्छे सेंटेंस ठीक किंतु वृद्धटी धीरे चलुची ये जो धीरे शब्दटा क्या बुझेला चलुची कि बुझेला वृद्ध को बुझेला ना धीरे चलुची ठीक अच्छे पवन मंद मंद बहुची जो मंद मंदटा बहुची कि बुझेला क्रिया को बुझेला वाक्यर बहुची हूँ क्रिया मंद मंद बहुची कि बुझे तेणु मंद मंद होगला मोर विशेषण क्रिया पाई विशेषण पवन जोर रे बहुची ये जोर शब्दटा बहुची कि बुझेला तेणु ये जो जोर रे होगला मोर क्रिया विशेषण कहीं जोर शब्दटा क्रिया को बुझाऊँ बहुची हूँ क्रिया जोर शब्दटा क्रिया को बुझाऊँ ठीक अच्छे तापर किसी विशेषण देखा तापर हूँ कौन ना क्रिया विशेषण विशेषण जमती आमर थिला विशेषण विशेषण सेमती हूँ क्रिया विशेषण विशेषण कौन ना जी कौन कर ना क्रिया विशेषण को जी विशेषित कर ठीक अच्छे उदाहरण कौन ना खूब जोर रे पवन बहुची पवन मुझे कौन ना वाक्य मुझे सेंटेंस कह पवन बहुची पवन जोर रे बहुची पवन खूब जोर रे बहुची माने ये कौन है ना जो खूबटा जोर को विशेषित कला जोर रे बहुची ठीक अच्छे जोर रे बहुची बहुची हूँ मोर क्रिया जोर रे बहुची हूँ कौन विशेषण जोर रे विशेषण पुणी खूबटा होगला जोर पाई माने विशेषणर विशेषण क्रिया विशेषणर विशेषण ये जो खूब शब्दटा ठीक अच्छे तापर हूँ पिलाटी अति विकल कांदुची कांदुची हूँ मोर कौन ना कांदुची हूँ मोर क्रिया विकल कांदुची हूँ विशेषण क्रिया विशेषण पुणी अति विकल ये जो अति शब्दटा विकल को बुझाऊँ ना कि अति कांदुची नुह अति विकल अतिटा विकल को बुझाऊँ तेणु अति होगला मोर क्रिया विशेषणर विशेषण क्रिया विशेषणर विशेषण घोड़ाटी अति बेगर दौड़ुची घोड़ाटी बेगर दौड़ुची घोड़ाटी अति बेगर दौड़ुची ठीक अच्छे अति होगला मोर क्रिया विशेषणर विशेषण तापर हूँ कौन क्रियाज विशेषण बा क्रियावाचक विशेषण ठीक अच्छे तो सेटा कौन ना क्रियारु जात बा गठित जो विशेषण पद विशेष्य पद को विशेषित करथाए ताहाकू क्रियाज विशेषण कहते ना कौन कहला ना क्रियारु जात होइथिबो गोटे वाक्य जो क्रिया थिबो से क्रियारु जात होइथिबा गोटे विशेषण पद विशेष्य पद को जदि विशेषित करिवो ताहाकू क्रिया विशेषण कहवा ठीक अच्छे तेणु ये किसी उदाहरण देखा उदाहरण कौन ना लोकटी चलंता गाड़ी पड़गला से उड़ंता चढ़ईर परगण दे पारती जलंता निआरे घीओ पकाओ ना शोइला पुअर भाग ना सब वाक्य देख सब कौन रोचे ना समानता कौन देखुची चलंता उड़ंता जलंता शोइला ये सब कौन हो ना क्रियाज विशेषण कहीं ना एमाने सब कौन करचंती ना विशेष्य पाई काम करचंती बा विशेष्य को विशेषित करुचे जे कौन कहला ना क्रियारु जात गठित विशेष्य जो विशेषण पद विशेष्य पद को विशेषित कर तेणु ये शोइला पुओ ठीक अच्छे शोइला पुओ एटा है कौन मोर ना क्रियावाचक बा क्रियाज विशेषण आ पुओ है मोर विशेष्य शोइला पुओ जलंता निया तेणु ये सब क्रियारु जात बा गठित तेणु चलंता चल धातुरु चलंता उड़ंता उड़ धातुरु उड़ंता सेमती जलंता जल धातुरु जलंता शोइला शोइला पुओ सी इला ये सब कौन है ना आमर शोइला पुओ जलंता ना ये भाया जितक सब थी वाक्य एगुड़ा सब हो क्रियाज विशेषण कहीं ना एमाने कौन करचंती ना क्रिया रु गठित होई बा क्रिया रु जात होई विशेष्य पद को विशेषित करचंती चलंता गाड़ी उड़ंता चढ़ई जलंता निया ठीक अच्छे तेणु एभा जो थी ये सब जो चलंता उड़ंता शोइला पुओ ये सब हो कौन ना क्रियावाचक बा क्रियाज विशेषण तापर हूँ गोटे सर्वनामर विशेषण कौन ना जो विशेषण पद सर्वनाम पद पर व्यवहृत होई सर्वनाम पद को विशेषित करिवो
ସେଇଟାକୁ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ, ସେମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସର୍ବନାମ। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ସର୍ବନାମ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ଆଗରୁ ମନ ଥିବ ସର୍ବନାମ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କର 3 ରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର, ତୁମେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ, ସେମାନେ, ଏସବୁ ମୋର ସର୍ବନାମ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ କହିଛି ସର୍ବନାମ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଆପଣମାନ ପରେ ଯିଏ ରହିଲା ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ, ମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ଦେଶପ୍ରେମୀ କିଏ? ସେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ଆପଣମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ତେଣୁ ସର୍ବନାମ ପରେ ଯିଏ ରହିଲା ଦେଶପ୍ରେମୀ, ସିଏ ହେଇଗଲା ମୋର ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ତୁମେ ଏଠି ରହିଲା, ତୁମେ ରହିଲା ସର୍ବନାମ। ଦୁଷ୍ଟ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଇଏ ହେଇଗଲା ମୋର ସର୍ବନାମ। ସେମାନେ ମୂଢ଼, ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଇଗଲା ମୋର ସର୍ବନାମ, ମୂଢ଼ ହେଇଗଲା ମୋର ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ଏଠି କିଏ? ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଦୁଷ୍ଟ, ମୂଢ଼, ଇଏ ସବୁ ହେଇଗଲା ମୋର ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ହେଇପାରିବ। କେମିତି ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସବୁ ଆମର କିଏ କିଏ? ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଓ, ଏବଂ, କିନ୍ତୁ, ପୁଣି, ମଧ୍ୟ, ତଥାପି, ଅଥଚ, ଫେର, ପରି, ଯଦି, ଯେପରି, ସର୍ବଦା, ଏ ଯେତକ ରହିଲା ଏସବୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରିବ ବାକ୍ୟରେ ସେଇଟା ହେବ ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୁଅଟି ଅବିକଳ ତା ବାପା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅବିକଳ ତା ବାପା ପରି, ଏ ଯେଉଁ ପରି ଶବ୍ଦଟା ରହିଲା ତା ବାପା ପରି। ତେଣୁ ବାପା ପରିଟାକୁ କିଏ ବୁଝଉଛି? ନା ଅବିକଳଟା ବୁଝଉଛି। ଅବିକଳ ତା ବାପା ପରି। ପୁଅଟି ତା ବାପା ପରି, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ଅବିକଳ ତା ବାପା ପରି। ଯେଉଁ ଅବିକଳ ଶବ୍ଦଟା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ନା ବାପା ପରି। ଅବିକଳ ବାପା ପରି, ମାନେ ଇଏଟା ହେଲା ଅବିକଳ, ଏଟା ହେଲା ବାପା ପରି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାପା ପରି ପୁରା ସେଇଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କାହାକୁ? ନା ଅବିକଳ। ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପରି ଶବ୍ଦଟା ରହିଲା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ନା ଅବିକଳକୁ ବୁଝଉଛି। ତେଣୁ ଅବିକଳ ଶବ୍ଦଟି ମୋର ରହିଲା କ'ଣ? ନା ବିଶେଷଣ। ଅବିକଳ ପଦଟି ହେଇଗଲା ମୋର କ'ଣ? ନା ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପରିକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଠିକ୍ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଠିକ୍ ଯେମିତି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ନା ଠିକ୍ଟା ହେଇଯିବ ମୋର ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯେମିତି, ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଠିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍, ଅବିକଳ, ଏସବୁ ହେଇଗଲା ମୋର କ'ଣ? ନା ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପୁରା ଅର୍ଥକୁ ଯିଏ ବୁଝେଇ ଦେବ, ପୁରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଯିଏ ବୁଝେଇ ଦେବ ବା ବିଶେଷିତ କରିଦେବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବ। ଯେଉଁ ଅବଶ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଛି? ଅବଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅବଶ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ରହିଲା, ଏ ଅବଶ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ? ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେବ। ଇଏ ଏତକକୁ ବୁଝେଇଲା। ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ଅବଶ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ପୁରା ଯେଉଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବକୁ ବୁଝେଇଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟଟା ହେଇଗଲା ମୋର ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ମାନେ ପୁରା ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ ବୁଝେଇଦେଲା ସିଏ ହେଇଗଲା ମୋର ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସତେ ମୋର ହଜିଲା ଧନ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସତେ, ଅବଶ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ, ଏସବୁ ଯେତକ ରହିଲେ ଏସବୁ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି ନା ଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପୁରା ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ପୁରା ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ବା ବିଶେଷିତ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ନା ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା ହେଉଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁଳନା କରୁଥିବି କି ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁଳନା କରୁଥିବି, ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା ହେଉଥିବ ସେଇଟା ମୋର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ଗରିଆନ। ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ଗରିଆନ, ମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ନା ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କଲି। ଜନ୍ମଭୂମିଟା ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ବି ବଡ଼।
जन्मभूमि स्वर्गठू भी बड़ ठीक अच्छे तेणु ये जन्मभूमि और स्वर्ग भितर तुलना कली जन्मभूमि स्वर्गठू गरियान ठीक अच्छे यहाँ कौन है मोर गरियान जो गरियान रहा है मोर तुलनात्मक विशेषण यही दुईटा भितर तुलना करी उत्तर कौन पाइली ना गरियान पाइली गरियान हूँ मोर तुलनात्मक विशेषण तापर हूँ कौन राम हरि ठारू उच्चतार क्षुद्रतर ये जो क्षुद्रतर है मोर तुलनात्मक विशेषण केमती ना एटा है राम एटा है धर हरि राम आउ हरि ये दी जन भितर तुलना होची से कौन कहे राम हरि ठारू क्षुद्रतर राम क्षुद्रतर हरि हूँ बड़ बा बृहत्तर ठीक अच्छे तेणु ये क्षुद्रतर होगा मोर तुलनात्मक विशेषण ठीक अच्छे तापर गोटे कहला विधेय विशेषण कौन ना विशेषण विशेषण पद विशेष्य पदर परे व्यवहृत हेले ताहाकू विधेय विशेषण कह जाए ठीक अच्छे माने सी कौन कौच गोटे वाक्य अच्छी वाक्य रे आमर जो विशेषण पदटा विशेष्य पदर परे व्यवहृत माने एटा हम मोर विशेषण एटा हो मोर विशेष्य ए विशेष्य परे विशेषण पद जदि व्यवहृत हम ताहेले ताकू आमे कौन कहबा ना ताकू आमे कहबा विधेय विशेषण ठीक अच्छे उदाहरण देखिबा शिल्पी गढ़ी मूर्तिटी सुंदर ठीक अच्छे ये जो सुंदर एटा कहार गुण को बुझाऊँ मूर्तिर गुण को बुझाऊँ क्या मूर्तिटा सुंदर तेणु मूर्ति सुंदर तेणु मूर्ति होगला मोर विशेष्य सुंदर होगला मोर विशेषण माने विशेष्य परे विशेषण एमती कही पारथांती शिल्पी सुंदर मूर्तिटे गढ़िला किंतु सुंदर आग हो जाता मूर्ति पर हो जाता तेणु से विधेय विशेषण हेनी विधेय हवा कहले कौन हम ना विशेषणटा पर आसो ये कौन कही विशेषण विशेष पदर पर व्यवहृत माने विशेषणटा पर आसो आग विशेष शिल्पी गढ़ी मूर्ति सुंदर मूर्ति है विशेष्य सुंदर है तार गुण कहार विशेष्यर गुण तेणु सुंदर हो मोर विशेषण कि प्रकार विधेय विशेषण तापर हूँ आजिर पाग निर्मल हूँ मोर विशेष्य निर्मल हूँ मोर विशेषण निर्मल हूँ मोर विशेषण ठीक अच्छे आउ एटा कि प्रकार ना विधेय विशेषण ठीक अच्छे निर्मल निर्मल सुंदर ठीक अच्छे तो सांग माने विशेषण विषयटी आमे पढ़ी सारी आगामी वीडियो रे आमे यार किछि प्रश्न उत्तर मध्य करिबा तो वीडियोटी केमती लागिला मतामत कमेंट करी लिखि जणैबे चैनल को जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करि नेबे पुणी देखा आगामी वीडियो रे सेतबेले पर्यंत विदाय दियंतु जय जगन्नाथ।